चंद दिन पहले लाहौर में एक जलसा था, तो वहां एक 2 नंबर पीर की तस्वीर लगी हुई थी जो हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख था। तो हमने क्रॉस लगाया, नबी गोल साहब का नीचे कमेंट था, शमसी साहब क्यों जलसा कैंसिल? मेरे को नंबर आने तो मैं फोन करके दसना सी। गोल साहब अखा खोलिया करो, पता लगे असी 2 नंबर बंदे की तस्वीरों में तसी नहीं जानते। ओदी वजह वे हम विकाऊ माल नहीं है, हम मोहम्मद मुस्तफा के नौकर है। तो इस वास्ते उस वक्त मेरे पास नंबर नहीं था। नहीं, जब नंबर होगा तो फिर बात करेंगे। नहीं, कमेंट पर बात हुई है ना। जी जी, चलो कर लो। रहने दे गल कर लें दे। अल्लाह अकबर। चलो को वधन दो, घटा लेने। खैर है, कमेंट किया था ना जी, वो कमेंट किया सी तुसी जनाब जी। कमेंट मैंने किया था, लेकिन अर्ज ये है, आप हमारे बड़े भाई हैं। पहले नंबर पे जब आप यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सामने देखना चाहिए। औरतें बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं यार। काश सुने आप मसलक की बात करें। गलत बात, देखें, बात सुने। बात बता क्या हो रही है? प्लीज एक मिनट सुने। देखिए, अब आपके पास सवाल नहीं होगा तो फिर आप इधर जाएंगे। इसको मसलक की खिदमत आप ना ये बात मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या है। इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ा है भाईजान, सुने। इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ा है। हजरत साहब सुने भाईजान, ये बात गलत है। मिर्जा इसलिए सर पे चढ़ा है। आपका ये सवाल बनता ही नहीं है। तो लें कमेंट किया, आपको बताया कि वहाँ 2 नंबर पीर था, और आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ औरतें बैठी हुई हैं। बात तो क्या खिलाफ शरअ बात हुई है भाई? बात सुने। जो दुश्मन है उसके भाई आप बंद करें ना। अल्लाह के बंदे देखे, बात कोई होती है आप कहीं और लेके चलते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। गलत बात है। आपके करीब आके मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई, गलत बात है। कमेंट पर बात करें आप। आपने कहा वो जनाब औरतें बैठी हैं तो मर्द बैठे हैं जनाब। आप कह रहे हैं कि अगर तेरे अब्बे दे पल्ले कुछ नहीं तो मैं अपना अब्बा भेज देना। बिल्कुल ठीक हो गया। सामने हमारी माएँ बैठे हैं भाई, ये मिर्जा समाम कहता है बातें करो। एक मिनट को तुसी अच्छे लफ्ज़ां नाल भी जवाब आई तो रौला अच्छे लफ्ज़ां दे नाल राशिद रिजवी साहब ने जवाब दिता है। अच्छा, एक मिनट मेरी सुनो। हजरत क्या है दोबारा तुसी फिर गलत बात है। सुनो, तुसी गलत बात है। देखो, जी बात गलत है वो गलत है। नहीं छोड़ना नहीं है ना। सुने भाई, ये गलत बात है। जो गलत बात है वो गलत है। देखो, वो कहना तुहाडे बाबे दियां मैं सलवारां ला दित्तियां ने। नहीं ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ? ਅਹਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। शाह साहब की गल मनो भाई, शाह साहब की जज़ाकल्ला शाह साहब, मैं तुहाडा एहसान मानदा। गलत बात है। आ जाओ सरकार, आ जाओ। ओए आ जाओ सार। ओ मेरा पुत्र, शाह साहब का जलसा ना खराब करो। ओ तुहानू जो शाह साहब कह रहे हैं वो गल करो। भाईजान, तुहानू कमेंट का जवाब नहीं आया। बह जाओ, बह जा। ओ भाईजान, ऐसी गल नहीं है। बैठो, मैं समझाना। ओ बह जाओ मेरा पुत्र, ओ तुहाडे वास दी गल नहीं है। बैठिए भाई, आओ। ओ बह जाओ। उन्हें जो साडे बुजुर्गों के खिलाफ गल की है, बिल्कुल उन्हें जवाब दिता जाएगा। बह जाओ। हाँ जी, बैठो। ओ शाह जी, तुसी गल गलत करते पे हो। बहुत शुक्रिया। हाँ, जिंदाबाद। आ जाओ शाह जी। इधर देखिए भाई, इधर देखिए। ओ बह जाओ भाईजान, तशरीफ रखें। इधर देखिए। अच्छा भाई, गल जी गल पता की होंदी पई है? मिर्जे ने इत्थों तक आखिया है, वो कहता पिया है कि मैं तुहाडे मर्जे जेड़े ना। एक मिनट बह जाओ। हर बारी हर महफिल विच टोबे आके पिंडी वाला चूड़ा बिल ए गल गलत है। आ देखो, पीड़ा होर ते फकियां होर। जनाब, जलसा तुसी इन्हां दा खराब करदे पे। बिल्कुल पिंडी वाला चूड़ा है, और साडे मसलक दा गद्दार है। तुहानू कोई नहीं पता, तुहाडी यारियत मैं की कर लवां? अज सारे जान दे सामने वाजे हो गया। किहड़ी गल होई यार? हजरत जी, ये गल गलत है। अज तुसी आ गए ओदी वकालतां करन वास्ते। तुहानू वकालत नहीं करनी चाहिए। सुनी हो तुसी? सारे बंदे उन्होंने कहते हैं कि वह मसलक का बंदा नहीं। कमाल वाली गल है यार। आ जाओ। साडा जेड़ा बुजुर्गों को गलत आखेगा सी उन्होंने नहीं बर्दाश्त करांगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। आओ हजरत दाता साहब, ये केड़ी गल होई जनाब?
ہاں ہاں اصل ہے گل ہے اور حضرت جی بات ٹھیک ہے بیٹھو آؤ آؤ میں دسنا ہنے ہی سنو او بھائی جان ہنے ہی سنو جی بالکل ٹھیک ہے بیٹھو بھائی آؤ 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 اے وہ گل ہے جڑی رافسی گل کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے شاہ جی بھائی جان او جڑے صحابہ کرام نو بول دے نا تو انو مننا پینا ہے ہاں جی مننا پینا ہے بھائی جان مننا پینا ہے بھائی جان مننا پینا ہے او صحابہ کرام علیہم رضوان دے گستاخ نے بھائی جان مننا پینا ہے اوے خان صاحب ہاتھ جو نہیں نکلنا نہیں یار یہ گل غلط ہے دیکھو یہ گل غلط ہے ہاں گل غلط ہے رہ گئی بات آؤ 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 جی سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سنو من اب ہوا منافق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اہل بیت دا بغض رکھے پکا منافق ہے میرے نبی نے فرمایا ہے سارے سنی سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال جیڑا سنی بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے اصل گل ہے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال بغض رکھے پکا پلیت ہے نعرہ حیدری ہاتھ چوک کے سارے سنی بولو نعرہ حیدری یہ غلط بات ہے کہ فلاں ذکر نہیں کرتا فلاں ہے سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں ہوں بولو نا سنیو سبحان اللہ بولو نا جڑا جڑا سنی آ چک کے بولے اے جے سنی ہوں دیکھو جڑا حسنین کریمین دا ذکر نہیں کرن دیندا اونوں چاہیے سنے نا حسنین کریمین دا ذکر سنے اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن بھی میرا پھول ہے حسین بھی میرا پھول ہے بولو ذرا سبحان اللہ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن بھی جنت کا سردار ہے حسین بھی جنت کا سردار ہے یہ نبی پاک علیہ مائک چلا بہ جاؤ سارے لوگ بہ جاؤ بیٹھو بھی بیٹھو دیکھو سمر صاحب میرے بھائی نے ساڈے شہر دے نے بھائی تو انہوں نے مثالاں دتیاں بکریاں نہیں راضی رکھ دی گل سن پہلے گل سن او بھائی گل سن پہلے تو شور کر کے سچا نہ بن گل سن شور بن کے سچا نہ بن شور کر کے سچا نہ بن تسی بکری والی مثال دیتی تسی بابے والی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کول میں اپنا بابا بھیجنا تو شرم نہیں تینوں ہے تینوں شرم نہیں ہے نہیں تو کیوں تو شرم نہیں ہے ماوا بہنا بیٹھیاں حیات تو ایک کم کیوں کون ہے بندہ کیوں تینوں شرم نہیں ہے جدو ایک بندہ مدینے پاک جا کے ایک بندہ مدینے پاک جا کے سارے برا یار بیٹھ جاؤ
الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے. میری دعا ہے خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نہایت ہی محترم و معزز و مکرم و محتشم جناب محترم پیر سید مکرم علی شاہ صاحب قبلہ، آپ کی سرپرستی اور صدارت میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے اور آپ کے جملہ متعلقین و محبین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے جملہ متعلقین اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. ہمارے برادر عزیز اور ملنسار شخصیت محترم پیر سید سخاوت حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ دیکھیں اتنی تعداد میں ہمارے علماء، نعت خوان اور اہل محبت اور سیاسی سماجی شخصیات آئی ہوئی ہیں. یہ اسی لیے کہ یہ ملنسار ہیں اور سب کے ساتھ بڑی محبتوں اور عقیدتوں والا رشتہ ہے ان کا. اللہ کریم ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے. اور جملہ حضرات جو لجپالی کے لیے اور اپنی محبتوں کو ان کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ان سب علماء کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں سید صاحبان تشریف فرمائیں، بالخصوص ہمارے بھائی پیر سید ضامن علی شاہ صاحب قبلہ. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں کئی مرتبہ آپ کے پاس گیا ہوں. اللہ کریم آپ کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے. پیر سید غلام رسول شاہ صاحب بڑے متحرک انسان ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ وہاں پر ویلکم کرتے ہیں. اللہ انہیں بھی جزائے بہترین عطا فرمائے. اور پیر سید مظہر علی شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں و دیگر جتنے اہل محبت، اللہ کریم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. حضرات، چونکہ مصروفیات ربیع الاول کی جاری و ساری ہیں، شاہ صاحب نے بڑے دنوں سے مجھے حکم کیا ہوا تھا کہ اس دن جو مرضی ہو جائے آپ نے آ کے اپنا سبق سنانا ہے، اور عنوان میرا ہے شان اولیاء. اور میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ گزارشات ضروری جو قرآن و حدیث سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن اس سے پہلے میں یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں، میرے یمین و یسار جتنے میری ملت کے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گوں اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. مجھ سے قبل آپ پشتو زبان میں سن رہے تھے، ہمارے بھائی نبی گل صاحب آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اس انداز میں وہ آپ کو سنا رہے تھے. اور ہمارے پیر محمد آفتاب احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ قاری سخی الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں و دیگر جتنے اہل محبت ہیں، اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. آئیے ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. بہت بڑی سعادت ہے یہ، اس کو ضرور حاصل کیجئے. پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھیے اور ضرور پڑھیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے شان اولیاء سے متعلق جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان پر دوام اختیار کیا انہوں نے. فرمایا کہ